बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मजलिस अहरार इस्लाम का शोबा खिदमत खल्क़ आज सैलाब से मुतासर इलाका बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद है। हम यहाँ आप हज़रात के ताउन से जो सैलाब से मुतासर हज़रात हैं इनकी इमदाद के लिए ताउन के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाके के कदीम रिहायशी जनाब भाई अब्दुल रशीद साहब। हम इनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ की जो सैलाब की सूरत हाल है उनसे कितने घर मुतासिर हुए और इस वक्त उनको किन किन चीज़ों की अक्सर ज़रूरत है जो हम लोगों के ताउन से उन तक पहुँचा सकें। सबको परेशानी है कि कहीं से मकान ढह गए, अच्छा, कहीं से कोई चीज़ है, कहीं से सामान ये थी कि कब सारे मसाइले नहीं हो जाए जड़े वो ये नहीं कर रहे। हुकूमत जरा कहे कि उन्होंने उल्टा सारे खोला तो बिजली से बिल भेज दिया, तो बिजली से हुकूमत ने अच्छा बिजली से बिल भरो असा आगे आप जाए तो जब बिल तो आ घर बैठ ओ ये करो जो अपने घर दी अपने डेढ़ ये करो सारे तो आज के देखते बाल या ना पानी के बैठे मकान ढहपन जो क्या कई वो ऐसे भी हैं गरीब जड़े मकान बना भी नहीं सकते उन्हें इतनी फुर्सत कोई नहीं वो बाला ढेर पालन के मकान बनाओ इन वास्ते मेहरबानी की वजे साढ़े ना लगे भी तावन करे न मजल आर खत्म नबूवत आले हुण भी इंशाअल्लाह ताला तावन करे थे उन्हें मेहरबानी उन्होंने शुक्रिया शाह साहब साढ़े मोहसिन ने साढ़े नाल बहुत ही खिदमत करें साड़ी जी। लाला इमरान साहब तुस दस्या ये सैलाब का पानी जरा इतना आए कितने जहाड़े थी इन पानी इतना खड़े थिया ते तुसा अपनी घर बार को छोड़ के इतना बंद ते आके बैठे हो ते इतना तारे रात की रिहाइश है सुबह की रिहाइश है खावन पीवन एक सारा बंदोबस्त सकेले पियो ते क्या तौर की मुश्किलात मजीद हैं पिया जे ऐसा लोगों के ताउन नाल हल कर सको। दादी ठीक है साकू इतना बंद पे आए हुए ठीक है कहीं टाइम आने रोटी दे में कहीं टाइम नहीं आते कौन हुकूमत वाले या बे प्राइवेट हुकूमत वाले सही अच्छा ते बाकी जेड़ा है अल्लाह खैर करे निज़ाम चलदा भी है अल्लाह पाक ने देवनी है बाकी कोई किसी दा रिस्क पूरा नहीं कर सकता तां मस्जिद अहरार इस्लाम सारे नाल तामुन करेंदी पई है इंशाअल्लाह जिंदगी भर सारे नाल कीती रखसे इंशाअल्लाह बाकी जेड़ा ना इन्हां दा तामुन कीता मने जेड़े हजरात सुनते पैन वो इन्हां नाल तामुन करें ताकि ये सैलाब ज़दगान नाल तामुन करें। फौरी तौर पर किस चीज़ की जरूरत है इसके लिए जेड़े लोग इन पे उनको फौरी तौर पर किस चीज़ की जरूरत है? जानवर दे चारे दी लोड़ है जानवर दे चारे दे सामान चाहिए खावन पीवन दा सामान जानवरां दे चारा इन्हां चीज़ां दी ज़्यादा अशद ज़रूरत है जी। ये थे जनाब भाई इमरान साहब जो यहाँ बस्ती लंगड़ियाल के रिहायशी हैं। इनके साथ भाई अब्दुल रशीद साहब थे उनके ख्यालात आपने सुने। वो कह रहे हैं कि इस सैलाब जैसी क़यामत सोहरा बर्पा हो जाने के बावजूद हुकूमत की तरफ से हमें इतने ज़्यादा बिजली के बिल दे दिए गए हैं कि हम पहले ऑलरेडी परेशान हैं कि हम अपना गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से बसर कर रहे हैं और हुकूमत है कि उसने इतने ज़्यादा रकम के बिल भेज दिए हैं। हम अपना पेट पालें अपने जानवरों की देखभाल करें ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें ये बिजली के बिल अदा करें। मेरी मुतलका मुल्तान की इंतज़ामिया और हुकूमती इदारों से 10 बस्ता दरख्वास्त होगी कि वो कम अज़ कम इनके जो बिजली के बिल हैं उस हवाले से ज़रा नज़र षानी फरमा लें। और इन हज़रात के आपने सुन लिया हम तक मजलिस अहरार इस्लाम की से जो कुछ हो सका अपने महदूद वसाइल में इन तक पहुँची है। इंशाअल्लाह आप हज़रात के ताउन से मज़ीद भी ये कार खैर का काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आइंदा भी जारी सारी रखेंगे ता वक्त ये अपने घरों तक न पहुँच जाए। भाई मोहम्मद फारूक साहब तुसा ये फरमाओ कि बहुत सारे लोग इत्थों को आबादियाँ छोड़ते तो वो कैंपेज बन चुके हैं तो को क्या परेशानी है कि तुसा इत्थे पानी बसेरा की पे भैया सबको परेशानी है चोर ही वध रात छोटे किस्तियां ते बोझ बड़े वधन दस्ती और न टीआर नहीं छोड़े न छत सामान पड़ गए न मोटर पड़ गए न घर सफाई कर रहे असा ही बात चार पांच बंदे एक घर बजू पे इस तो सारे छत चढ़ के दे केड़े पास नुकसान कराना है कि डेली रोजाना बंदे भजे नहीं खड़े था कोई जड़े सारे जाकर महसूस कर नहीं सकर सबको ये जड़े ना वहाँ मिला बंदे इतना कर रात का जड़े चेकिंग होनी चाहिए सबको जड़े ना बड़ा खतरा होनी ना बंदे का नाले असला नाल की वजह उन्होंने ये भाई बशीर साहब अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। वो उनकी दरख्वास्त है मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया से कि यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए कि रात के वक्त चोर कश्तियों पर आते हैं और उनके पास असलहा भी होता है
اور وہ اسلحے کے زور پر لوگوں کا سامان لوٹ کر جاتے ہیں، تو متعلقہ انتظامیہ اس کا بھرپور نوٹس لے اور یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، مجلس احرار اسلام کے شعبہ خدمت خلق ملتان اس موجودہ سیلاب کی صورتحال کے اندر الحمدللہ ملتان کے اندر قریبی قاسم بیلے کے جو مضافات ہیں موضع بکری اور بستی لنگڑیال کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے، اور یہ شعبہ نبی امیر شریعت محترم جناب سید عطاء المنان بخاری دامت برکاتہ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مکانات کے اندر اپنے جانوروں کی حفاظت، اپنے مکانات کی حفاظت کے اندر محصور ہیں، ان تک کوئی ادارہ، کوئی تنظیم پہنچ کر ان کی ضروریات، ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو کوئی بھی حل نہیں کر رہا۔ الحمدللہ مجلس احرار اسلام کے شعبہ خدمت خلق کے کارکنان نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی ہی محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ ان تک پہنچ کر اپنی ضروریات جو ان کی تھی ان کو پورا کیا الحمدللہ۔ اور آئندہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ خیمہ بستی کا قیام ہے، ایسے ہی جانوروں کا چارہ، خشک راشن اور پانی پینے کے لیے، اور ایسے ہی پکا ہوا سالن، یہ فی الوقت ان کی ضروریات ہیں۔ تو میری التماس ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جن لوگوں کو اللہ پاک نے اس موقع پر خدمت کا ایک جذبہ عطا فرمایا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس موقع پر بھرپور طور پر ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اور دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو اپنے اصل مقام پر اور اصل حفاظتی صورتحال کے اندر لانے کے لیے اپیل ہے کہ آپ حضرات بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ بھی دیں، تعاون بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ مجلس احرار اسلام کا یہ شعبہ خدمت خلق ان قریب جلال پور، پیروالا اور شوج آباد اور دیگر مضافات کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ حضرات سے دوبارہ اپیل ہے کہ آپ اس بارے میں خصوصی تعاون کریں، دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ صورتحال کے اندر مسلمانوں کو کی حفاظت فرمائیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائیں اور اپنے اصل عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اپنی جگہوں پر وہ واپس آ جائیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکمل، مجلس احرار اسلام، شعبہ خدمت خلق ملتان۔